Aingo ya try, but ayero ya try. Ya kekerteng jong try. Nabang yitip kekerteng jong try. Kalong kabakraw. Kekerteng jong try kalong kekerteng kabahalor tam Uba tau ya kebening bat ya kekendel. Uba ai yangi ya kajing ai. Bat ba ai yangi ya kajing isnai. Iem hapo kajing ker kajing da. Kabadap da kajing isnai kabashlai. Ha kajing iem kajing. Ya ro ya try. Ya ka eka pa ulale na gabanta kajungi. Badagani ka po nga pediang snyob hayop hilang baro haga kerteng utray. Bad nga ay kuplay yap hiki para bangi bayid baro. Bad ki bay iyit ban sngap bad ban chach ko yaga kubo kawana ka ktin ka jong blay. Engit skem dagaju kajing kerku ublay pun kerku yang hilang baru kibayok snyow iya kanika ketin kajong ngengit skem ka ketin kajong ublay kawa uai hangi manta kan long kajing kerku ha kajing im kajong bat kajong piki way paki way kata naka Exodus kat salanong dekat kaba arpeu hadu arpeu san ke kitab Exodus ke kitab kaba jong ka Bible kiktin kiba ong kumne kumta Moses ulaya lam ya ki Israel na kaduriaw basaw kilaya letru syakar riklau jong kasyur. De kilaya laisni lenti hakar riklau. Bat kim syam la syam Teman ba kilapoy syamara. Kim la banti yaki jong kamara. Na ba kilaktang. Na mar kata lakhot kerteng yaka mara. Uta upai ba ulak nyum ya Moses. Kidaya ong ngin sadi ayu. Ngin sadi ayu. De Moses ula duai ha utrai. De utrai ula pen ya uding ya u. Ya uba haba ula bret ha kita ki Ki ken kilabang. Kaktin ka jong ublay ka ong habala bret ya uta uding bala penida utray kini ki kilabang aingu ya kaktin ka jong ublay to ublay mukar kuwi ya ki kantin tongin pai sha ublay daga jingduai chwa begin ya chikman ngin khot ya ka bor but ka presence ka jong utray ha pedeng jongi manta un pensle yang hi daga taka ka jong bat daga ding jong ban sim ko you wanna kamat jong mi ko try ha ganing ka por ya ka ba mele shot snyob hai hangi inget scam ba me pediang yaki bat ka ba ka jingdon kam ka jongi ka long Yo man sim bakut jong ba. Ya ka ding jong man sim bakut atrai be. Ba kan ki klang hapo ka donot ka man sim ka jong. Ba kan no ka jing pen thot bat ka jing penuit ko trai. Habangi ngap bat habangi keren ya ka ktin ka jong be ko pa be. Kam da don kan no ka jing penuit bat ka jing pen thot. Ba kan mi nakadono perkaman sim kajangi daki kentin jong kajing kerku kabala pensle dami atrai namar kata atrai pensle pensum yalau kun jong
slap pun som ya ki khun ke chome ko trai ki bas ngap ya kani ke tin kan long ke jingker khu na ka banta ka jonga ban na ka banta ka jungki ni don kam ya me a trai ni don kam ya me a ko man si ma khoi to wan kum ka paru to wan kum ka ding ko trai bi ka ba khi kalang ha ka dono bat kam ban siam ka jongi ko trai bangin snyau thu ko pa be baka bor ka jong me ko pa be ka don rengkat ban ni ko trai na bar kata ko trai e ka ni ka por nga IT shame ka por ka badang sa ka kerteng ka jong me Jisu duai amen kandiat nga kwa ban phai shapang kasturi ki khun Israel ladangi pulay na du kalanong kaba khat saw khat san hang tungi siyam baka yathu iyangi kasturi syapang ki khun Israel kawas nyo tunat yaka ei kaba ublay ulale halor jongki hang dengi yo i yaka ktibat yaka borba ka jomblay kaba yad rengkat bat ki ublay uplat yakinak ti upharo ubalong us im kari Egypt haka jinglang brown jengki dakaba penchitom penjingjar penktang bat dakaba penterai yaki haki jat kambaro kumta ke jinglenyar bat ke jingut jengki kalawan kiu sya ublay ngilaban syam ya kata Exodus arlanong dekat kaba arpulai te kumta ki khun Israel kila light no naka jinglong brow ublay upalay yaki naka jinglong brow God make them free from slavery. They release them from slavery. Kira lot ya kitiar kitar jengki barokai na iri Egypt haka jaga kabaki sya ring brow nangta kila lai bat kila yat kila poi shika duriau basau bat hangta lawan ki shipai us im paro ki balong ki nong shun jong ki khun Israel ki bawan bot yaki nadin jong ki kumta ki khun Israel kila shepting bat kila ninyar te umases ulaong ha upay ba Israel what shepting tok mi ya ka jingpan im ka jong upray ha ka ni kasgi te kumta utray ulaong ha umases tora mami ya udingdo batu keneru yala kakti halor kata keduriau batu trai ulap haipat ya kata keduriau dakala ermini kabajur hakata barok shimit ki khun Israel kilayat ringkeu syap deng keduriau kita ki umru kila long kum ka kenro yaki syakamon bat syakam diang jongki de katba ki khun lane katba ki khun Israel kinang yat rengkeu kane ka kalalong kum ka jing kenro yaki bakin yat katba ki Egypt kilaya be bat kilaya bot na din jongki syapdeng kata kaduriau te utrai ula ong sa chisin ha umasas tokner no yala ka kti halor kaduriau bagita kiduriau bat
kita ki kin telepat halor ki Egypt. Halor ki pat ya pom jong ki bat halor ki nong chong kulai jong ki kak tin jong blai ka ya thu ba Moses sham la kernga ule kat kum balap tha da utrai kum ta Moses ula kner ya la kak ti jong o bat hang ta kita ki te kila ya wan phai pat bat kila ya telep no ya kita ki kali ya pom bat ya kita ki nong chong kulai bat ya uta upat ya pom upharu baro ki bala be na din jong ki hapdeng kata ka duryo sham la sa shu tang uwei ru naki kabomot kila yap lut baro khoi kita ki shipai ki pat ya pom jong im paro kan no ka jing syo tanat ban ngap bat ban tip ya ka por ba ka jong ublai ka gamba ka jong ublai nadu menchua bat hadu menta mene kabalaya thu yang ilang ba da kani ka ktin ka im ka jong ublai kabalong ka jing shisha bat ka bomju kala ka gospel Matthews Arlandong dekat ka balai peusan ka ongkum ne ka beneng bat ka khandeu kan lek no han rei ki ktin jonga kin lek no satya kata ka de ka ktin ka jong ublai ka ba im bat ka ba shisha ka ba im hanga bat ka ba im happy wat hap deng ki jing janjar ka jing yam briu ka jing yap briu ka ba ka porthei baro ka wai Henry kani ka ktin ka jong ublai ka im bat uta uba im haka uru uim di hamar bekut ka kamba ka jong ublai halor jong ki Israel the miracle of God hamar bekut ka kamba ka jong ublai ki kon Israel kila kendu pat sa ka wei ka jing ka walong kum ka jing yale ne ka challenge Maria kut kane kia kendu pat sa ka wei kan nunggut nangi kiba jumat ya kane ka ju ka jing jia ka walong kum ka jing yale ne ka challenge ha ka jing im jong phi kut ka wei ka jing wan da ka wei pat ka jing ka jing ja ya ki khun Israel hari klau hapo ka jing yalam umasas na ka duryao ka basau syakari klau jong ka syur hang ni ka mut ka jing mut ka syur ka dai hang ni ka dai ka wall ka bala shna khnang da ki kenro ka balong ka jingka ne ka jingkhang ki khon Israel ki kendu ya ka ne ka jingka ne ka jingkhang ha ka jingya lanti jongki ha ka rui klau wat ha ka jing im ka jonga ka jong phiro ki babon ki bakendo ya ka ni ka wall ha ka jing im ka jonga bad ka jing im ka jong phi ka balong ka jingka ne ka balong ka jingkhang ha ka jingya lanti jongi ni persyang ban imha ni persyang ban lebha
Ngi persyang ban syakri bah. Ngi kendu si kendu ya kini kijing bat ya kini kijing kang kijing ka hakalenti yat kajongi. Kata kadai kajing shisha. Kabakang lat ya kikun Israel. Bakin yat. Bat kabakang lat yang hi. Ba ngin yat syekmat. Hakajing imha. Bat hakajing imha. Kaban syekri belai. Lani kaban imha. Hakajing long kajong ikum kibru. Nyamlah balai. Kajingka kadon. Ban move forward. Nyamlah. Kadau kalong us im jingdom. Utau ya kalat kalenti. Yang abat ya pi. Bangin long kita kiba offset. Kibom don. Kata kajing suk kajing kemen. Ha kajing em. Henry kan mau ublay udon kapelan. Udon kajing temu na kabenta kajing abat kajing pi. Wat hapdeng. Kini kijing bat kijing tang baro. Shu ngiyo i. Hang ni ka story ki kon Israel. Ki wat iya ka umlais gi. Ha kata ka riklau. Henry Kim Sham They search for water for 3 days and they can find no water. They can find no water. 3 days they search water. Yitip ka kalong kabadon kam Hakaching im ubriyo. Nyemla ban im klem ka Ladang ni imru tang kan Gidon kam ya ka Kimbrat gidon kam ya ka Kibriu baro gidon kam ya ka Nangta kikon Israel. Kilapoy syamara. Kimla bandi ya ki kamara. Naba kilakhang. Hang ni ngiyo i. Kinang mat shu ya kajing Kikon Israel kinang mat shu ya kajing Ka kabakishan. Bat kabakiyo. Kimla bandi iya ka. Namar bakakhang. Kaprut hei kabangi manta. Kalong thik. Kom kikon Israel. Kibamat ya kajing Kibamat ya kajing thang. Kibabun nangi. Kibawat ya ka Henry ngisham bat ngiyo ya ka kaba ngimla bandi. Ngi hakis ngi. Kibom don shu kajing shanya. Kajing shisha kajing it. Kajing tip lam. Kajing snyaw lam. Kajing yarap lam. Kajing ya troy lang. Kajing ya snok tilang. Nadu kajing kasem. Kilok kijor. Bat hadu kiba it kiba tuan kam don shu kani kajing shanya. Bat kajing Ni im hapdeng kijing thang. Don kalong ying kalong sem. Ka family. Ka bom don shu kajing shanya iwe ye iwe. She couple. Kim don shu kajing shanya iwe ye iwe. Kajing im kabanga kwa ban im kumta. Henry ngam im kubanga kwa. Kajing turay jingta kabanga kwa ban turay kumta. Henry ngam yo.
bantri kumbaga kwa ngakwa banrispa Henry ngamrispa Pikwa banle bha Henry pimla banle bha kumba pikwa ngadang mut kumta Henry kam urlong kumta kumba ngamut pidwai ban yo yaka jubab penban piya habdeng ki babun ki jingkali pidon ka jingkermen ban yo yaka jinglai bat penban pim yo yaka jingpelai Pikerman ban yo yaka jingpelai penban pim yo yaka jingpelai kecil habdeng ka jingkthang kata kadai ka marak kabaki kon Israel kimla bandi bat kata ka kabang iwap Henry ngiyo bat ngisham yaka ngiyo yaka Henry ngimla bandi yaka ki kon Israel ki kendo yaka jaga kasur kajaga ba kimla ban yat chakmat manta ki kendo saya ka kabak thang hatu kila bandi yakani ka kabak thang ni pila bandi yakani ka kabak thang ngim dei bandi ya kanika kabak thang ngim dei bandi ya kanika kabak thang Henry ngidi yaka kam dei yang bandi Henry ngidi yaka kaperthei ka bangi menta kaperthei ka badap da ka jing khuslai Kajing jenjar sudah kacabapai Kajing yang breu Haka pertai baro Kawai Kam day syuk kabakai Kapertai Kabangi menta kadai kapertai kabangim la Ban kumba kalong Kiba bon kiba ong Lada ka perthei ka sakut kumne haka lockdown lada ngim yap haune COVID-19 Henry ngin yap tngan haka bam kadi ngim yo shu ban lek tray ban lek bela ngim yo shu tida ngin bam kasur jong pait lang hadu syata kapor kaya ngi kadai kapor kaba pensir penkuslai ne kaba kang lenti ya uwei ubereu kat syaba upai ban hap deng kajing kthang hatu kajing ka kutang kumne haka jing khuslai bat haka jing thang ka kutang haka jing khuslai bat ka kutang haka jing thang ngakwa ban ong yapi ban haka perthei kan don bet ka jing thang ka jing khuslai ka jing yale ka jing It is a part of life. It is a part of nature. Ka kabadon kam yengi banle.
Nengin suca sakut hagani ka jingkus lai bat ka jingale. Ka jingkus lai barabor. Ka kta ya ka jingmut jing berkat. Ka kta ya ka jingkwat ka jingkia ka jangpi bat ka janga. Tika ka badon kam yang iban le. Bakum hagane kapor lockdown. Kapor kaba pensir penting penkuslai penketang. Bat kapor kaba pendu jingkermen ya kapor thei parok kawe. Hatu ngin sakut tang haga jing senyau ir senyau ting senyau kuslai senyau kutang halaka donut kapisa kalang a kachong ying ngakwa ban ong yapi hagani kapor. Enjoy your life with God. Stop asking question. Toya chekmat bat utrai. Dakawayale kaman rengkat bat u hakipor kisngi baro. Dakawa pendu no yaki jingkeli kibabon. Balai kajya yang akumne. Ne ya kaportei kajingja kabajya yanga kajingja kabajya yapi bat ya kaportei baro kawai kanom jia klem datib utrai kani kajing pangklam kalong ayu hakmat jongblai kumnu kaportei kakhen ya uni u COVID-19 hakmat jongblai hakmat jong ublay long a ru m hakmat jong ublay long a ru m Henry ulong u zero te haba kumta long a ru m te balay ublay pendu lani pendam ya u haba ulong zero hakmat jong blay Nyemla bantip ya kamon ka jong blay. Kapelan ka jong blay. Kawasyalan dat nyemla bantip. Yo the se haba upet siya ka di ka purtay yo isyo ya ka hok ka jing siya bat ka jing in. De henry lang ba ka ne ka jing pangklam. Lada ka purtay. Kaphay siya nga ong utray. Ngan ngap bat ngan kang no ya ganika kalam. Lada ka purtay ka pai siya nga utray. Ngan stop ngan kang no ya ganika kalam. Namar ukwa ya ka purtay baro kawe. Kan yo tip ya u. Bat kan itu ya u. Ubakum unong pen im jengka. Om tang ban itu ya u tang haka teori Henry haka praktikal ru kumju haki dekhot haka dekhot kawa arpusan ka ongkume umases uladuai hauturai hangne ka jing duai umases kalong daga jing yam hauturai Kajing yam da kabayam. Ngamut ban ong kajing duwai da kabayam. Om day kabachumi na kasyantur. Ne na kajing mut jing berkat. Henry kabami shisha. Nadu kamansim bat kadonot jang. Da kabayam atray nga don kam yame. Kom hakane kapor. Rengkat da kaba yam jau umat. Bat da kaba ay tilot. Bat da kaba pendem. Yala de hakmat utray. To yarap mami atray yala ki buriu jome. Kila knyom yanga. Namar ba kim yo shu bandi. Ki
mara kilom ki bakthang ya kabaki pat ba Israel kimla shu bandi ya ka namar baka kthang palat kapurthai kawangi imanta kaladap shisha dakat jing kthang Henry hatogi monne banduan hakmat jong turai Jakaba ong atrai ngamla nalade ngimla nalade dakabor kajongi atrai kapurthei ka don kam yame atrai kapurthei ka don kam yame bad nga don kam atrai yame Iyo iya ka jingduai ka bakum kane kalong ka bay im hakamat jong try kumta ngi day ban don kam ka jingyate bad ublay ha ka jingduai habang yiduai ba ublay unyos yaw yingi to ay bakan don ka strong relationship bad ublay ha ka jingduai Don Bon nangi ki baduai dekabas new shifting bad dekabayale ban penchna ne ban penbahaya laki rendang jongi habangi duai kata kalong kabat shisha ya kabangim la banlan Henry hakande kapor kabangi immenta Hapdeng ki jingktang kamdei syukumta habangi doai kaktin ka jong oblay ka ong bakum ha ka ni kapor lanikum ha kata kapor umoses uduai ha oblay da kabayam ka jing duai da kabayam ha uptrai Dakabami ki kmat ki mut ki mat ringkat ka jing perta ka wajur atrai ngam don ka bor nalade hi atrai bakum ha ka ni ka por ngadon kam yame atrai ngidon kam yame atrai ka jing duai kum kane ka long ka ba im hakamat jong trai hakamat jong ublay ya ka banga mga bat maphi ki don kam bantu wai kum ka di ka jing duai da ka ba yam jaw pang not hakamat jong ublay ka jing duai ka bangi la ban yo i lani ka bangi la ban yo ya ka jing suk bat ka jing kaman What happened ki jing jinjar ki jing kuslai ki babu ka ka jubab ka ba ublay ujubab ya ubriu ubakum uni ubriu ubaduai da ka ba yam hakmat jo ka ka jing jubab ka ba ublay ujubab ya ubakum uni ubriu ka jing jubab ka bangila ban yo ihang ni kalong ublay ujubab ye ni ubriu baduai da ka bayam hakmat jong ujubab ye umases da ka pen iha ya uding uni uding uying na ka banta ka jingkermen yakikun Israel ka yakikun Israel hapden ka jingtu jingkermen une uding ya kaba ublay upen ya Moses uying nakabenta ka jingkermen
Ya ki kun Israel. Kajing im kabangi im. Hapadeng kijing ktang. Kijing yale kijing e. Bat hapadeng kijing du jing kermen. Habangi duai. Dagabayam hakamat jang oblay. Ngin yo i ya uding. Uding. Ubaying. Bat uding uba aibor yangi. Habangi pet siya uding Calvary. Uba kisipay kiyate. Yakhum kipanthya abat kipandem kipanying. Hang ni pila ban yo iya usim jangka portay. Ublay jangka portay. Ubala siulut yakaram kasya. Kakya kasyon jangka portay. Ubabat yaka beneng bat yaka kendeu baro. Ubaying hajan jongpi. Ubaying hajan jonga. Ubapen kre na kabenta ka jingdon kam ka jonga bat ka jongpi. Wat ladap himat. Yaka bakum kane kapor. Kabap himat kum kano ka jing ne ka jing yala. Bat yaka bakum kano ka portay ka bakriim. Kan mau utray. Utip bat udon ringkat. Bat pi. Namar kata. To pendam yaladi. Ha ka jing duai. Ha pedeng jong kini ki jing Ha pedeng jong kini ki jing yale. Ka ka bangi don kam kalong. Bangin pendam yaladi. Ha ka jing duai. Ki banta ki bakadu ha ka ni ka khot ka ba arhusan. Umases ulabret ya utah uding. Ha kita ki Kita ki keng. Kilaba. Wow. Kat no ka jing kamen. Bat kat no ka jing stil tenat abang yo syo. Ya kani ka kutin ka hok ka jing shisha ka jong bulay. Haba Moses ulabret ya uta uding. Ha ki kita ki kila kelabang. Na ka jinglong ktang siya ka jinglong bang. Uding ubaying na kabanta ka jingkerman yaki kun Israel. Bat uding ubaying ru na kabanta ka jingkerman yaka pertay hi baro kaway. Yaka baka pertay ngamud penong yaka ba ublay ulabret. Siya ka ka pertay kabadap daka jingdom. Kabadap daka jing ktang. Bat kabadap daka jing bom don shu ka hok bat ka jing shisha. Bat ka jing Haba Moses ulabret ya unay uding. Haki kabaktang jong kamara. Kila kelabang na ka jinglong ktang. Sya ka jinglong bang. Ya kaba kapertay ka don kam ban yo ya uni uding. Ban sno ha uni uding. Ubala ban penkela na kabaktang siya kababang. Kumba ulakular. Utray ukular ya kane. Uong ya kinikikantin. Nga ngalong uding ba. Bat ubas no hanga. Unim. Bat unsayso. Ngalong uding ba. Bat ubas no hanga. Unim bat unsayso. Kata kadai ka jinglong. Bat ka jingman uni uding. Ya kabaka purtay ka don kam hapdu kata.
kajingkot yang abat jepi. Ko para banget bat ya kibangi ij ban sngap ya kani ka khubor. Kaba kum hakani ka por bat kaya. Kabangi im hap ding kijing thang kijing lang a kijing pisa kijing khuslai kijing kijing ele kibawan tu ya kajing kot jing khya kajonga bat kajong pi kabadai hakado bat kabadai hakamansiam bangi don kamban pendem hakajing duai bat dakabangin pai yala ki khamat jongi syakading phana kabalong kajing kermen na kabanta kajonga bat kajong pi bat na kabanta kito kiba don hap deng kajing du jing kermen kiba kut lat kut lenti kom no kisyo habaki kut lat kajing thang kadurot bat kamen sim yemla ban batai kumbas nyau ki Israel hakatu kapon kisnyau thang kisnyau lang ba kim yo chu ika bandi na barbaka thang palat Henry utrai upli yakalat galanti yaki yakabala shisha ban ai yakajing kermen nakabanta kajongki langba da kajing duwai kabajur umoses da kabayang pangjau umat hak madulai nganget skam da kaju kajing duwai kabangin duwai kubaduwai umoses ngin yapai shala utrai dalaka donot baro bat dalaka mensim baro dakawa pertajur atrai ngadon kam yame kapurthai kadon kam yame kajing penkhya kadon kam name atrai kajing pelai kadon kam name atrai nganget skam ngin yo ya kajubab kaba hooi bat kaba amen kaba na ublay baki ni baro ki jing thang kin kelalong ki baba bat ki bakin kelalong ki bat hyang hadu kata to ngin duai jur nakabanta kaperthai baro kawe kan yo tip bat kan sno ha uni uding ubalong utrai jongki trai us im jongki sim bat ublay jongki blay ubala aban penkela na ka jing dom sha ka jing shai na ka jing thang sha ka jing long bang ba uni ublay ba un yo im bat ba un yo ban im ha kita kiman sim ki bakordor ngits kam bakani ka khubor ka bakran na ka bata jong ha pat jong phi na ka banta jong ka purthai hi paro ka we bat ka wadon kam yang ha pat je phi banta ka long bangin pendam ya ledi Kino kibadon hapdeng ke jing kuslai. Kibadon hapdeng ke jing Bat kibadon hapdeng ke jing ele. Kibomdei kabalong haka personal problem long ka problem personal ke jengpi. Duai na kabenta ke jengpi. Bapin yo ya ke jing pelai. Ban gi duai bagai jingkermen bat bekabor ke jong utrai kan jai rengkat bat phi
wat ya chong lani wat ya chong thain kati haying asam klem dan le kanu haka jinga dei ka jong phi bat ublai yo le singi ong ba kum haka ni kasuki kum haka ni kapor kawangim yo shu banwan shaying mane banwan kiu shaying mane ngin chong ngin thia haying ngin thia aram ngin chong aram haying asam klem dan no klem dan le kanu Hendring ong ye phi ka ni ka por shim bat duai ati yaladi khamat chung blai ba ubli un ai phi ya ka ta ka jingkermen ba kum ha ka ni ka por ngi skam bangin yo ya ka jingker ku ka bana ublai ka bangi don kam na ka por she ka por Nagasngi to ublay undon ringkat berpi ba unang yai the ia kata kajingker ku hapi nakapor chikapor nagabunta kapurom kajing blay tongin duai nyengu emi koturai kanikapor ia kabangilios nyeu koturai ia kakutin kajang ho oi kotrab in tu yarap yang ibangin don kata kaman sim ku pawi kaman sim jang kacing pendam yaladi hakamat jang man longkat balong jia kat bajia hakapurut hei kotrab in handrei habangi pech shame kotrab in bangin yo ya kacing kerman ngeduai na kabenta Kiba don hapedeng ke jing pang ke jing stom. Kiba don hapedeng ke jing ele ke jing Kiba don hapedeng jang ki jing hi khuslai. Ya kaba ngim tip henrei tang mami ba tip ko kendan. Dan ringkat bakum kita ko kendan. Ngeduai ru na kabenta kitu kiburi kiba don hapedeng. Kiba buntang ka jing keli kaba jia ha ka jing im ka jung hi. Balai ka jia yang akum ni. Balai kalong kumni yang akum ni. Balai kalong kumni yang a. Ya duai ni kabenta ka jengki. Ya ka bamin siobab ban jubab na kabenta ka jengki aturai. Bakin yo ya ka jubab. Bat bakin yo ko turai ya ka jeng slop. Ka baname ko turai. Kat chabaki pai, kat chabaki pe ko turai. Kim yo ya ka jubab bat kim yo. Ya kata kabor ban yat cekmat Henry ngeduai na kabenta ke jungki kotorai Ya kabamin siyo baban kata Bat pan thamai ya ke jeng berkat ke jungki Ngeduai na kabenta ki bapang ki bachitom kotorai be Bahagia kerteng ke jeng me Ken yo ya ke jeng berkia Bat ken yo ya ke jeng pelai Ngeduai na kabenta ki bating ya ukniang jeng pang coronavirus COVID-19 kotorai Bakin yo ya kajing yada bakin yo ya kajing ker kabanami aturabi baganu kajing ting kajing shatting koturabi kanja na kitalai haga kerteng kajong me jisu iduan ipan pandamik ni baro turai amen to ublay undon rengkat batpi ngekerpat yapi lang baro Nyobha pelut por banis ngap ya gane ka ktin ka jonglai kum ha gane ka por bat ka ya ka bangi im ha pedeng ke jing tham ki jing yale ki jing e ka chaba kan ngi phai tan ki jing e suda henry nga don kam ban ong ye phi ka ni por it yaldi how play Sngap ya kani ka ktin ka jong play Kawai im bat kawai shisha Pin yo ya ka jingker khu Tia suk shang suk Ublay in ka khu yabi Tolong klain ha ka kerteng jong turai Amen